हामबाय जों दिनै फायसबायजा खुमलुं जोंनि PTADC खुमलुं हेडक्वार्टाराव जोंनि गोदान जोंनि CM मेल सारबाय मालायनि फेमिलि आपनोतो जोंनि बिस्तारुबाबे जोंनि प्रेस क्लाब जम्पु प्रेस क्लाब नेगै जोंनि दिफां हेडक्वार्टार प्रेसिडेन्ट जोंनि लक्ष्मण देबर्मा फायसथानि कक नोंथांनि गोसारान लाय हामबाय सिने जों दिनै खुमलुङाव जोंनि मेन बिल्डिंआव फाय जोंनि गोदाल CM बारमगोनां रुनेल देबर्मा जों दिनै जम्पु जिल्ला प्रेस क्लाब नेगै जों दिनै मालाय फैगा जों दिनै बबाय किसा कक सालायगा कक सालायमेन बिसिङावनो जों साइमेनका बबो जोंनि प्रेस क्लाब नतै सामु हम खायनायनि बुनि बखा दङ आ कक जों साइमेनका जोंबो जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ जों सोलिनाय जोंबो कक सालायगा दङ बायना बायना कक सालायमेन बिसिङाव जों साइमेनका बिनि जथेस्थ बखा दङ जत बाय गोथाय सामु थांनानै अहाय जोंबो खागावा जोंनि जत प्रेस क्लाब रबाय जोंनि प्रेस मिडिया रबाय जों प्रशासन बाय जाते गोथाय सय गाहामके सामु थांनि मालायनाय आबाय जों खागावा एकदम साराय साराय दिनै बिनि खप्ति जों साइमेनका ब सिनि बिसिङाव जोंबाय सामु थांनानै थाखाय बेलायना आन्थ्रिकता दिनथान लाय नम्बर जों दिनै सिनि सार्भिस कक खालायगा हामबाय जों हामबाय आफारगा जों सिनि प्रेस क्लाब निङै जत निङै जोंबो कायसा सारक लिपि आबो तायरि सारui जों गोदाल जोंके बनो बरमबे यासा लायगा बेलाय हामबाय আমরা আজকে জম্পু জেলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে এডিসি মুখ্য নির্বাহী সদস্য শ্রী রুনেল দেববর্মা মহাশয়ের সাথে আমরা সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করি। আমাদের এই সাক্ষাতের মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন জম্পু জেলা প্রেস ক্লাবের সম্মানিত সভাপতি লক্ষণ দেববর্মা, উপস্থিত ছিলেন আমাদের প্রেস ক্লাবের সম্পাদক শিবচরণ দেববর্মা সহ আমাদের জম্পু জেলা প্রেস ক্লাবের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ। আমরা স্যারের সাথে আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এতটুকু আমাদের আশ্বাস পেয়েছি আমাদের প্রেস ক্লাব পরিচালনার ক্ষেত্রে, আমাদের সাংবাদিকতার কাজের ক্ষেত্রে যে কোনো সময় যে কোনো অসুবিধা হলে স্যার আমাদের পাশে থাকবে। আমরা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব নির্বিঘ্নে আমরা আদায় করার জন্য, চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্যার আমাদেরকে আশ্বস্ত করেন। সাংবাদিক বন্ধুদের তরফ থেকে স্যারের যে আলোচনা আমরা সন্তোষ প্রকাশ করছি এবং স্যারের মাধ্যমে এডিসি এলাকা সহ সারা রাজ্যে একটা শান্তি সম্প্রীতির বার্তা বহন করবে এ প্রত্যাশা আমাদের।